प्रिय दर्शक आज भिडियो आसतु जानिबा माँ समलेश्वरी एवं नुआखाई पर्व संपर्क में। संबलपुर प्राचीन नाम थिला पाटना राज्य। से राज्य रे राजांकर दुई पुत्र थिले। राजांक मृत्यु पर राज्य को दुई भाग रे विभक्त करागला। सेथिरु गोटिए भाग नरसिंह देव एवं अन्यटी बलराम देव को दियागला। दुई भाईଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ बलराम थिले महाप्रतापी, तांकु दियागला हुमा राज्य। से हुमा राज्यर चाहरपुर हेउची एक छोटिया गाँ, जो गाँ रे कि गोटे साधारण एवं अनाथ व्यक्ति रहुथिला। तार नाम हेउची छालू। से ग्रामर जमीदार पाखरे छालू गाई जगाड़ी भावे काम करथाए। एकदा गाई चरेଇବା ସମୟରେ रंगी नामक स्त्री कन्या को देखी ता प्रेम रे पड़ी जाइथिला छालू। शेषरे छालू रंगी को बाहा न होई ताकू घर को आनी आसीथिला। गाई छड़ा छाड़ी छालू निज भावी पत्नी रंगी सहित केन्दुपत्र व्यवसाय आरंभ करिथिला। एकदा ग्रीष्म ऋतुरे छालू केन्दु गछ उपरे चढ़ी केन्दुपत्र तोड़ुथाए। रंगी केन्दुपत्र सबु गोटे जगार संग्रह करी रखुथाए। क्रमे टाणुआ खरारे छालू गछ उपरु बेहोश होई पड़ीगला। रंगी संगे संगे महानदी को जाई तार पिंधिथिबा वस्त्र को ओदा करी पानी आनिथिला एवं छालू मुहरे पानी देइथिला। फलरे छालूर चेता फेरिथिला, किंतु छालू चलिबा पई समर्थ नथिला। फलरे रंगी छालू को तार पिठिरे पकाई घर को आनिथिला। किछि दिन अतिक्रांत हो जाइथाए। दुर्घटना रे छालूर पंजरा हाड़ भांगी जाइथाए। से काम करि पार नथिला। शेषरे रंगी भिक्षावृत्ति को आपणाई नैथिला निज परिवार पोषण पाई एवं रंगी पाखरे मध्य साहस न थाए। शेषरे निज घरे थिबा स्वर्ण मुद्रा को नहीं बिक्री कला एवं सेथरे जहा पैसा मिलिला फेरिबा बेले रंगी निज पाई एवं छालू पाई खाद्य आनी आसुथाए। फेरिबा बेले प्रबल वर्षा होइथाए एवं रंगी जेतेबेले आसुथाए कादुअरे आसिला बेले निजर भारसाम्य हराई से माटी रे पड़ी जाइथाए। फलरे आनिथिबा समस्त टंका एवं खाद्य तार नष्ट हो जाइथाए। ठीक सेही समय एक दैविक शक्ति आविर्भाव होई कहिले, रंगी तू उठ, एही ठारू तू 5 कोस जीवा परे एक बालिकूद पड़िबो। सेठारे एक नाग शोइथिबो, ताकू देखि तू डरिबु नाही। से नाग शोइथिबा स्थान रे एक मूल्यवान वस्तु अछि। से वस्तु को नहीं तू बिक्री कले तू अनेक पैसा पाइबू। से पैसा रु तू तो परिवार पोषण करिबू एवं घर को जाई देखिबू तो स्वामी संपूर्ण सुस्थ हो जाइथिबो। एहा पर रंगीर चेता फेरला एवं रंगी बालिकूद पाखकू गला। सेठारे एक नागसाप शोइथाए। रंगी को देखि सापटी से स्थान परित्याग कला। एहा पर रंगी सेठारु एक मूल्यवान संपत्तिर अनुसंधान करिथिला। ताहाकु नेई से बिक्री करी अनेक पैसा पाइथिला एवं से घर को फेरी देखिला तार स्वामी संपूर्ण सुस्थ हो जाइछि। संगे संगे स्वामी पाखरे घटनाटी कल्पना करिथिला। सेही दिन ठारू से उभय देवी नाम न जानी मध्य पूजा अर्चना करुथिले। एहा मध्यरे अनेक दिन बीती जाइथाए। राजा बलराम देव को पाखकू ए संवाद जाई पहुंचीथिला। बलराम देव संगे संगे रंगी को बंदी कले एवं पचरा उचरा करिथिले। एकदा रात्र समय रे राजा शयन जाइथांती। ठीक सेही समय रे तांको देवींकर स्वप्नादेश होइथिला
ରଙ୍ଗୀକୁ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ରଙ୍ଗୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ପରେ ରାଜା ବଳରାମ ଦେବ ବାଟସାରା ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। କିଏ ସେ ଦେବୀ? କାହିଁକି ସେ ରଙ୍ଗୀ ଉପରେ ଏତେ କରୁଣାର ପାତ୍ର ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି? ଫଳରେ ରାଜା ଦେବୀଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଏବଂ ପୋଷା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଠେକୁଆମାନେ ରାଜାଙ୍କର ହିଂସ୍ର ପୋଷା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥାଏ, ଯାହାକି ରାଜାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ରାଜା ଗଛ ତଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ମହାନଦୀର ଗଭୀର ଜଳରାଶି ଭିତରେ ଏକ କୁଟୀର ଥିଲା। ସେଠାରୁ ଦୀପ ଆଲୋକ ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ନାଦର ଧ୍ୱନି ଆସୁଥାଏ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ କୁଟୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିଲେ, କୁଟୀର ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଥାନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କୁ ରାଜା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍रणिपाତ କରି ଦେବୀଙ୍କର ପରିଚୟ ମାଗିଥିଲେ। ଦେବୀ କହିଥିଲେ, ଏକଦା ମୁଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସଦାଶିବ ସ୍ୱର୍ଗ ଭ୍ରମଣରେ ଗଲାବେଳେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଦେବୀ ସଚୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତକୁ ମୋ ଗଭାରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସଦାଶିବ ମୋର ମଥାରେ ଥିବା ପାରିଜାତ ଫୁଲ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇ ନିଜ ଜଟାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଜଟା ଛିଣ୍ଡେଇ ପୃଥିବୀର 8 ଗୋଟି ସ୍ଥାନକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ 8 ଗୋଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଶମ୍ଭୁ ଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ଉଭା ହେଲେ, ଯାହାକି ଅଷ୍ଟଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ନାମିତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଗକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଫୁଲକୁ 7 ଖଣ୍ଡ କରି ପୃଥିବୀର 7 ଜାଗାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସେ 7 ଜାଗାରେ 7 ଦେବୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ସେ 7ଟି ଜାଗା ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଜାଗା ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ହେ ରାଜନ୍, ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏହାପରେ ଏ ଜାଗାରେ ମୋର ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମୋତେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ନାମରେ ନାମିତ କରି ଏଠାରେ ମୋର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବୁ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିଲେ ଦେବୀଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ପୂଜାର ବିଧିବିଧାନ କହିଥିଲେ। ନୂଆ ଧାନର ଅର୍ପଣ ବିଷୟରେ ରାଜା ଦେବୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ଯେ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ମୁଁ ବା ମୋର ରାଜ୍ୟବାସୀ ନୂଆ ଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ? ଏହାପରେ ଦେବୀ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ନୂଆ ଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଧାନରେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ନବାର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେବୀ ଏହି ଦିନ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ଫଳ ପିନ୍ଧି ଲୋକମାନେ ନୂଆ ଶସ୍ୟରେ ନବାର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ନବାର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ